के हवाले से क्या उम्मीद है, मखसूस नशस्तें मिल जाएंगी आपको या फिर इसी तरह की और के हवाले की? देखिए, आप सिर्फ ये केस मखसूस नशस्तें वापस लेने का नहीं है, वो तो इसका एक हिस्सा है। मसला ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की आगे क्या फ्यूचर होगा, क्या वाकई जमहूरियत की जो नफ़ी की गई थी ये सीटें ले के प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की नफ़ी करके कि अवाम ने वोट एक साइड दिया है और रेवड़ियों की तरह रिवॉर्डिंग कहीं और पर हो रही है, क्या उसके ऊपर ये डिसीजन आएगा? ये एक लैंडमार्क केस है, इसको ये याद रखें। क्योंकि लेकिन आज एक इनकरेजिंग बात ये थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, मंसूर साहब ने, मुनीब साहब ने और दीगर जो फाजिल जज हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट और आवाम के जो वोट के तकद्दुस पे बहुत बात की है, कमेंट्स किए हैं, और साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एग्जैक्ट रोल बनता था वो भी उसको याद कराया। सो देखते हैं, अभी उम्मीद है इतनी कोई ज़्यादा दिल, क्योंकि टूटा हुआ बहुत है। 13 जनवरी को जब बल्ला छीना गया, बॉल भी छीन ली गई और हमारे हाथ में बैंगन रोलर कोस्टर पर बिठा के बैंगन, चिमटा और जूता दे के कहा कि जाओ जाके इलेक्शन लड़ें और मैच लड़ लें जाके। तो फिर हमारे कैंडिडेट्स ने उन्हीं बैंगनों के साथ भी छक्के मारे हैं, उन्हीं चिमटों के साथ जो है वो चौके मारे हैं। और अब हम वापस आए हैं कि उस वक्त हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने सवाल उठाया था कि रिज़र्व सीट्स का क्या होगा। उन्होंने कहा था जब होगा तो आइएगा, फिर देखते हैं। फिर अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा मैम, आज दोबारा से जो इधर निकाह वाले केस की बात करेंगे, दोबारा से सुनवाई का जो है ऑर्डर पास कर दिया गया है और मंजूर कर ली गई है। जो शाहरुख अंजुमन की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये जो केस है मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, आप इस केस को सुने, तो क्या उम्मीद है दोबारा से नया ट्रायल चलेगा? तो दोबारा इतना ही हिम्मत रखती हैं कि दोबारा केस देख पाएंगे पीटीआई की अदालत? हैरान हूँ कि हमारी अदालतें और हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी हिम्मत रखती है कि इतनी वाहियाती, इतनी बेहुदगी, बेहयाई, तहमत ज़नी और गाली गलोच जो है वो अदालतों में ख़वातीन पे की जाएगी। मैं समझती हूँ कि मैंने खावर मानिका से ज़्यादा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा जिसने ऐसे बिलो द बेल्ट कमेंट्स किए। ना सिर्फ ये कि उषा बीबी जो उनके बच्चों की माँ है, उनकी बेटियों की वालदा है, उन पर और उन बेटियों की वालदा जिन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खा के कहा कि हमारी माँ बाकिरदार खातून है, उन्होंने गाली गलोच की इमरान खान साहब पर। और वहाँ बैठी हुई ये जो इंतहाई घटिया इन्होंने बयान दिया कि जी इमरान खान का तो आपको पता ही है, गाली दे के कहा कि वो तो किसी औरत को छोड़ता ही नहीं। हम 150 औरतें बैठी हुई थी, ये हम सब के मुँह पे तमाचा मारा गया। ये खुद इंतहाई घटिया आदमी है। आप कस्टम में ये काम करता रहे, चेक कराए इसका ट्रैक रिकॉर्ड कि राशि और मुर्तशी क्या होता है। आप चेक कराए ना, इनके घर में काम करने वाली नौकरानियों से ज़रा पूछें कि ये किस किरदार के आदमी है। मैं इनको जानती हूँ बड़ी अच्छी तरह से। इनके वालिद साहब मेरे नाना के बहुत करीबी दोस्त हैं। इनके वालिद वो बदनसीब बाप थे जो इस शख्स के पीछे रोया करते थे आके कि ये इतना फजूल किस्म की ऐसी औलाद अल्लाह मियाँ माँ बाप के लिए ना दुनिया में आजमाइश होती। तो उस दिन जब ये बोले हैं कोर्ट में आके, तो मुझे समझ आ गई कि वो बुज़ुर्ग आदमी, वो शरीफ आदमी जो इनके वालिद साहब होते थे, वो क्यों रोया करते थे। जब इतने अल्लाह और रसूल के वास्ते दे दे के ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी कस्में खा के अगर कोई बंदा अपने बच्चों की माँ पे और एक नेक खातून पे, एक बापर्दा खातून पे तहमतें लगाए, तो काश कि ये कोई इंसाफ का टाइम होता तो इनको कोड़े लगे। ये कहते हैं कि जी वहाँ रो रहा था कि जी मेरी तो वालदा इस तकलीफ से फौत हो गई। मैं यहाँ डिमांड करती हूँ इनकी वालदा का ज़रा डेथ सर्टिफिकेट निकलवाइए और चेक करें कि वो इनके दुख देने से फौत हुई थी या इनकी तलाक होने से। मैं यहाँ ये भी आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये इनकी बुशरा बीबी से दूसरी शादी थी। इनकी पहली शादी इनकी कज़न से हुई थी, इनका बट्टा सट्टा हुआ था और इनकी उनसे तलाक हो गई थी। उस वक्त तो आसमान नहीं टूटा था, ना कोई कहर नाजिल हुआ था। एक 16 साल की इनके दोस्त की भी बेटी थी ये, जिनसे इनके वालिद साहब ने जाके रिश्ते मांगे थे और बहुत मजबूर करने पे उन्होंने बुशरा बीबी का रिश्ता इस मोहतरम को दिया था। और वो क्योंकि एक शरीफ घर की खातून थी और एक रिवायती घर की खातून थी, उसने ये रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की। इसमें उन्होंने टॉर्चर भी बर्दाश्त किया और अब्यूज़ भी बर्दाश्त किया। और आप फिर सानिया जो ये रोए कि जी बड़ा सानिया मेरा हो गया, तो फिर जब बुशरा बीबी से इनकी तलाक होगी तो फिर चंद महीनों के बाद ही जाके इन्होंने अपनी बेटी की दोस्त 19 साल की बच्ची से दोबारा जाके शादी कर ली। तीसरी शादी? जी तीसरी शादी। तो अब उस वक्त इनका दिल नहीं फटा, ना उस वक्त ये रोए, ना बिलबिलाए, ना इनकी वालदा दोबारा फौत हुई। सो उतनी दास्तान बनाएं जितनी आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपसे डिमांड की गई है। आपके भी कट्ठे छट्टे खोलने के लिए आपके घर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। हम भी उधर अब जाएंगे जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं।
آپ کے اس ڈرائیور سے بھی ہمیں بلا کے ہم سوال جواب کریں گے جو بشرا بی بی کو مرشد کہتا تھا اور جس کو آپ نے جو ہے وہ لتر مار کے یہاں پر لا کے جھوٹے بیانات دلوائے. اب ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ اگلی دفعہ یہ کیس کی ہیئرنگ ہوگی انشاءاللہ سارے پاکستان کی عورتیں وہاں جائیں گی اور اس تہمت کو روکیں گی. اور ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ بشرا بی بی کی دونوں بیٹیاں جنہوں نے قرآن پاک پہ آ کے حلف لیا ان کو باعزت طریقے سے بلایا جائے اور اپنی ماں کے لیے جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ بیان دیا تھا وہ بیان مانا جائے. کیونکہ اگر خون کا رشتہ اولاد کا نہیں ہے اور اگر اس کی گواہی نہیں آپ مانیں گے تو پھر آپ کس کی گواہی مانیں گے. اور میں کہتی ہوں ارجمند صاحب کاش کہ آپ عدلیہ کا اور پاکستان کی عورتوں کا وقار جو ہے وہ بلند کرتے ہیں. ہم بڑی توقعات لے کر آئے تھے کہ اب اس سے زیادہ گھٹیا غلاظت جو ہے اس کیس کی اچھالی نہیں جائے گی. لیکن انتہا کی تکلیف ہوئی اس دن جب انہوں نے 10 منٹ کا کہہ کے خاور مانیکا کو مکمل غلاظت اگلنے کا موقع دیا اور پھر بار بار اس کو یہ بھی کہتے رہے کہ جی آپ اور بھی بیان کریں, اس کو کھول کے ذرا بیان کریں, کھول کے بیان کریں. وہ کھول کے بیان کرنے کی مجھے ان کی حس کی سمجھ نہیں آئی. گھروں میں ان کے شاید بیٹیاں مائیں بہنیں نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں نکاح کے بغیر طلاق ہو سکتی ہے, جب اللہ نے نکاح قائم کیا تو طلاق بھی ساتھ قائم کی ہے. یہ اللہ سے کیا زیادہ نعوذ باللہ دماغ رکھتا ہے کہ طلاق ہوئی اور جائز طریقے سے طلاق ہوئی تو اس کو کنٹروورشل بنا رہے, اور سینہ پیٹنے سے اور رونے دھونے سے تو کیا لیگل ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہے. اگر رونے دھونے اور پٹن پٹائی کرنے سے عدالتیں اپنے فیصلے بدل لیتی تو انشاءاللہ میں 200 عورتیں لے کر آؤں گی. سارا دن روئیں گے, سارا دن پیٹیں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی عدالت دیتی ہے. بیٹیاں عدالت میں ان کو بلائے ان کی گواہی دیں. یہ میٹر تو ٹرائل کورٹ کا تھا, وہاں فیصلہ ہو چکی ہے. اپیلوں میں تو ظاہر ہے گواہان پیش نہیں کیے جا سکتے, قانونی معاملہ ہے. ٹرائل کورٹ میں ان کی بیٹیاں کیوں نہیں پیش ہو کر انہوں نے اپنی والدہ اور اپنے والد کے خلاف گواہی؟ دیکھیں وہ گھریلو خواتین ہیں, پردے دار خواتین ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ اس طریقے کے حالات ہو رہے ہیں. پاکستان میں خواتین کے ساتھ جو ہوتا ہے نا, ایک غلط رشتے میں اگر اس کے ماں باپ بچی کی شادی کر دے تو اس کو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے, اور اگر وہاں سے وہ جان چھڑا لیتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے اور وہ دوسری شادی کرتی ہے کسی نیک شخص کے ساتھ, وہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو کیا وہ جو پچھلے والا مردود ہے وہ 5 سال بعد اٹھ کے تو عورت کے اوپر کیچڑ چلے گا کہ یہ زناکاری تھی, یہ گلچھڑے اڑاتی تھی؟ آپ پاکستان میں کیا کون سے گیٹس کھولنے لگے ہیں کہ یہاں پر بچیوں کے ساتھ جو مرضی ہوتا ہے, 28 سال کی شادی ہو یا 60 سال کی شادی ہو, بات اللہ کے حکم کی. کیا مجھے بتائیے طلاق نہیں ہوئی اسلام میں؟ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ زید بن حارث کی طلاق ہوئی تھی, اس کی شادی کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں. اس لیے نہیں پیش ہوئی کہ لوگ اپنی پردے دار بہن بیٹیوں کی عزتیں اچھالنے کے لیے ٹرائل کورٹ میں نہیں بھیجتے. ہم اس دن پشیمان ہو رہے تھے کہ ہم ایک ماشاءاللہ عزت دار جج کے سامنے پیش ہوئے اور کیا باتیں سننے کو ملی. پہلے پروسیکیوشن نے ماشاءاللہ جو کچھ اچھالا, جو بکواسیات وہاں فضولیات اور لغویات بولی گئی,